Pomože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom novom putovanju. Ovdje možete da vidite da se nalazimo na jednom ostrvu. To je grčko ostrvo Kos, gdje ćemo provesti nedelju dana, ali od tih nedelju dana ćemo naravno i da obićemo još 2 ostrva. Pošto smo došli predveče, smo iskoristili još ostatak dana da se prošetamo do plaže, jednostavno malo da uzdahnemo morski vazduh. A sljedećeg dana smo se uputili do centra grada, gdje nam je bio cilj posjetiti crkvu Svete Petke. Tu smo zaista imali sreće da smo imali mogućnost da budemo na liturgiji. Inače se crkva Svete Petke nalazi zaista u samom centru Kosa. Sagrađena je ona između 1931. i 1932. godine. Pošto je u to doba sagradnje crkve Kos bio pod utjecajem Italije, se u crkvi može vidjeti dosta detalja venecijanskog stila, kao što je na primjer Polilej iz Venecije. Baš je fino vidjeti da je unutrašnjost crkve kompletno freskopisana. Po mom mišljenju to baš i čini neki hram kada je pun fresaka, kada jednostavno možeš da kroz sve te freske i vidiš razne događaje, ne samo iz evanđelja, nego i na primjer ako posjećate nekom svetitelju možete vidjeti žitje svetitelja i bez da uopće čitate evanđelje, odnosno žitje tog svetitelja, možete ipak da imate neku predstavu o tim događajima koje su oslikane. Nažalost je crkva u zemljotresu 2017. imala mnogo šteta, a renovacija je trajala sve do 2023. gdje onda je ona ponovo bila otvorena za vjerni narod. Direkt nakon liturgije smo se uputili dalje do crkve Svetog Nikole. Ona je sagrađena između 1857. i 1862. godine. Prvo je oštećena bila u toku zemljotresa 1933. a godinu dana kasnije je kompletno bila demolirana. Jedino su neoštećene bile pločice, episkopski tron i jedan dio marmornog ikonostasa. Također u 2017. godini kada je bio zemljotres je bila ova crkva mnogo oštećena. Koliko smo vidjeli, obnova je još u toku, a crkva nije bila otvorena, tako da smo produžili dalje i usput smo vidjeli 2 malene crkvice, jedna koja je posvećena Svetoj Ani, a druga se nalazi u kompleksu bolnice posvećene svetim besrebrenicima Kozmu i Damjanu. Sljedeći cilj nam je bio da odemo do mjesta gdje ćemo sljedećeg dana čekati na naš trajekt, tako da smo se prošetali, vidjeli i jedan drugi dio grada, obišli neke suvenirnice i vratili se polako nazad do našeg hotela. Ali smo usput još posjetili i crkvu Svetog apostola Pavla. Online nikakve informacije nisam pronašla vezano za ovu crkvu, a i bila je zatvorena, tako da se nismo dugo zadržali i vratili se nazad u hotel. Već sljedećeg dana nam je išao trajekt prema ostrvu Kalimnos. Nismo imali previše očekivanja na ovo ostrvo, ali sam ja imala tu želju da odem upravo zbog manastira Svetog Save. U
kome ću malo kasnije dalje pričati. Vožnja s trajektom ovog puta zaista nije bila dobra, svima nam je bilo muka i jedno smo čekali kada ćemo doći u naš smještaj. Pitala sam našeg gazdu da li on zna kako najbolje doći do manastira. Manastir možete ovdje da vidite, nalazi se gore na brdu i mi je rekao njegov prijatelj je taksista, on će nam gazovnuti i on će nas odvući do manastira. Nismo dugo čekali na njega, imali smo vremena da se malo odmorimo. Ne samo što nas je odvukao manastir, nego nas je čak i pričekao. Imali smo 15 minuta, eto samo da prođemo kroz manastir, samo da se poklonimo svetim moštima, Svetog Save. Zaista nam veoma poseban manastir i savjetujem vam da čitate žitije Svetog Save Novog. U manastiru se nalazi također i njegova kelija, ženski je manastir. Eto, nismo imali puno vremena da ga obiđemo kompletno, ali onih 15 minuta koje smo proveli u ovom manastiru je bilo toliko nešto što ne mogu da opišem. Neke stvari se jednostavno trebaju samo doživjeti i ne mogu se opisati u riječima. Da znate malo pozadinu ostrva Kalimnos. To ostrvo je veoma poznato po svojim spužvama. To je veliki zanat bio ovdje, sad je umanjen, ali prije dosta ljudi su išli na more da bi skupljali spužve. Nisu koristili profesionalne odežde za ronjenje i mnogi od njih su se molili Svetom Savi da im pomogne, da jednostavno i sve porodice nahrane sa tim poslom. I za zahvalnost su ljudi donosili razne predmete kao što su na primjer neke medalje, neke trofeje, neke zahvalnice, prosto nešto što ljudima mnogo znači su davali Svetom Savi kao zahvalnost, da se on molio za njih, da ih je zaštitio i da jednostavno blagodare njemu, a i samom Gospodu. Pored te prostorije gdje su te sve predmete se nalazi i njegov krevet, tako da to je zaista, kada sam vidjela krevet, baš sam bila veoma emotivna, ali sam se suzdržavala jer prosto ni vrijeme nije dozvoljavalo da uopšte svarim gdje sam tačno i šta je sve oko mene i prosto tu blagodat tu tek možeš kasnije da osjetiš u punoj snazi. Kada smo se vratili nazad do luke, smo se također malo prošetali i otišli smo da večeramo. Nakon večere smo naišli na sljedeću crkvu koja je posvećena Preobraženju Gospodnjem. Nalazi se u samom centru Kalimnosa i sagrađena je 1861. godine. Ona je upravo i sjedište mitropolije Leros, Kalimnos i Astipalea i pripada Carigradskoj patrijaršiji.
Htjeli smo da uđemo unutra, ali je crkva bila zatvorena, tako da smo se uputili dalje. Obilazili suvenirnice i naišli na jednu radnju. Čovjek jedan koji proizvodi tašnice i razne predmete od kože. To je jedan porodični biznis, on to radi sa svojom suprugom i pošto moja sestra voli umjetnost i bavi se sa time, također joj je bilo još draže da vidi kako izgleda takav neki porodični biznis. I on je isto bio oduševljen sa nama i kako smo bili pozitivno nastrojeni prema njegovom radu, da nam je čak i više objasnio neke stvari, kako on to radi. I zaista na ovakvim putovanjima uvijek sretniš interesantne ljude i na kraju krajeva mogu zaista iskreno da kažem da mi se Kalimnos najviše dopao od našeg cijelog putovanja. Kada smo se vraćali prema smještaju smo malo zalutali, ali smo našli put i vratili se u naš smještaj. I već sljedeći dan smo se polako putili do luke jer smo trebali da čekamo na naš sljedeći trajekt koji nas vodi na Patmos. I dok smo išli prema tamo smo ugledali jednu crkvicu, jednostavno je sestra otišla da vidi da li je otvorena i zaista bila je otvorena crkva. Jedino što sam saznala za nju jeste da je posvećena Presvetoj Bogorodici. Došli smo onda do crkve koja je posvećena Svetom Nikoli. Ona je sagrađena između 1860. i 1875. godine. Crkva je jedna trobodna bazilika sa plavom kupolom. Baš mi bilo žao što nije bila otvorena, tako da smo se dalje uputili do luke gdje smo čekali naš trajekt, jer je bio naš zadnji cilj na ovom putovanju Patmos, nazvan također i Sveto ostrvo. Pošto smo se smjestili u hotel, smo predveče odlučili da se prošetamo malo kroz sami centar i naišli smo na ovu crkvicu koja je posvećena Svetom Duhu. Informacije vezano za nju nisam pronašla, ali mi je bilo drago da je makar ona bila otvorena. Inače mi se Patmos mnogo dopao, zaista simpatičan, naročito bijele kuće, ima mnogo drveća, mnogo cvijeća i one uske uličice što je tipično za grčka ostrva. Naišli smo i na ovu crkvu, ali je bila zatvorena. Ona je posvećena Svetom Jovanu Krstitelju. I svaki put kada smo prolazili ovdje, uvijek je bila zatvorena. Samo jednom je bila otvorena, ali tad smo se žurili na autobus, tako da smo propustili tu priliku da vidimo unutra. Sljedećeg dana smo čekali na autobus koji nas je vodio do manastira Svetog Jovana Bogoslova. Ona se nalazi na dijelu Patmosa nazvanom Hora. Uglavnom autobus staje direktno ispred luke. Manastir Svetog Jovana Bogoslova je otprilike 4 km odaljen od same luke, a između manastira i luke se nalazi i pećina Apokalipse. Također i tu autobus staje.
Mi smo rekli, ajde da idemo prvo do manastira i onda usput, kad se budemo vraćali, da svratimo do pećine. Manastir Svetog Jovana Bogoslova je od velikog značaja i najbitniji je manastir uopšteno u cijeloj regiji. Ona izgleda kao velika tvrđava i nalazi se, eto kao što sam rekla, na samom vrhu ostrva. U 11. vijeku je vizantijski car Aleksije I Komnin dao monahu Hristodolusu da sagradi ovdje manastir Svetom Jovanu Bogoslovu. U sklopu manastira se nalazi također i muzej gdje su očuvane knjige, odežde i crkvene predmete. Tu se nalazi i mošti Svetog Hristodolusa, kao i dijelovi mošti Svetog Pahomija Ruskog, lobanja Svetog apostola Tome, djelić komada časnog krsta, verige Svetog Jovana Bogoslova, a i mnogo drugih svetih predmeta. Kada smo došli do ulaza, vidjeli smo da se naplaćuje ulaz, platili smo 5 eura po osobi, a sa tom kartom se i moglo da uđe u muzej. U cijelom manastiru i u muzeju je zabranjeno fotografisanje i snimanje, tako da vam taj dio nisam mogla snimiti. Kada smo se spustili nazad do crkvenih prodavnica, bilo ih je mnogo, došli smo u razgovor sa jednim čovjekom koji je prodavao crkvene predmete i preporučio nam je da odemo i do ženskog manastira koji se nalazi oko 200 metara od ovog manastira i pošto smo imali oko 20 minuta prije nego što nam dođe autobus, smo odlučili da odemo i do njega. Interesantno jeste da je Hora bukvalno kao jedna velika pješačka zona, tako da se tu mora jednostavno ostaviti kola i ostatak tog dijela se mora jednostavno pješačiti jer su uličice mnogo uske. Jedva smo i pronašli manastir. Uglavnom, to je ženski manastir živonosnog istočnika. Na grčkom se on naziva Zodohos Pigi, nadam se da sam izgovorila kako treba, što znači jednostavno izvor koji daruje život. Budući da je glavna crkva posvećena Bogorodici, tačnije čudu Presvete Bogorodice poznatom kao izvor koji daruje život. U manastiru se čuva čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Milostiva, Eleusa, i tu smo imali prilike da samo malo provedemo unutra, da se poklonimo, da kupimo nešto u manastirskoj prodavnici i brzinski smo se vratili do autobuske stanice jer sljedeći autobus pišao za nekih 2-3 sata i tako da smo se polako putili do pećine Apokalipse, odnosno mjesto gdje Sveti Jovan Bogoslov imao viđenje i gdje je napisano Otkrovenje. Sveti Jovan Bogoslov je prognan na Patmos oko 95. godine u vrijeme vladavine cara Domecijana. U ovoj pećini je tražio zajedno sa svojim učenikom Prohorom utočište. Vjeruje se da su se jednog dana stijene u pećini raspukle i da su nastale 3 pukotine koje simbolizuju Svetu Trojicu. Upravo kroz te pukotine Bog se obratio Svetom Jovanu, nalažući mu da zapiše svoje viđenja. Prvi put se služilo ovdje liturgija u 11. vijeku, a u 17. vijeku je sagrađena kapela. Danas Sveta pećina čini dio šire vjerskog kompleksa. U pećini se može dodirnuti pukotina na zidu i vidjeti udubljenje u kojem je Sveti Jovan počivao, kao i kamene izbočine kojima se podupirao. Također se može vidjeti i naslon za knjige koji je koristio sam Prohor dok je pomagao Svetom Jovanu u njegovom radu. I poklonio da ih pobjedi i dana je bi vlast nad svakim rodom i narodom i vjerskom posljedom i on ukazati kad su izredni i se biva blagoslov držatelja. Ima na haljini i na Petru svome ime napisani. Vratili smo se nazad u naš hotel gdje smo se onda odmorili i kasnije otišli malo do mora da se prošetamo. Sljedećeg dana smo htjeli da odemo u jednu od tih crkvi u centru, da budemo na liturgiji, ali sve su bile zatvorene i onda sam ja odlučila, ajmo sad uzeti taksi i da odemo u manastir, jer sam znala je to malo neki veći manastir i nadali smo se da će tu biti liturgija. Vožnja taksijem nije trajala dugo, možda nekih 10-15 minuta i platili smo 13 eura po pravcu. Na početku je ovdje bila kapela, pa ju je 1613. godine monah
Nikifor renovirao. Manastir obuhvata glavnu crkvu, bočne kapele Svetog Luke i Svetog Antonija, kao i odbrambenu kulu na 3 sprata. Godine 1937. iguman manastira Svetog Jovana Bogoslova, Amfilohije Makris, proširio je manastirski kompleks novim građevinama i osnovao ženski manastir Blagovijesti. Iguman Amfilohije je i sahranjen u ovome manastiru, a 2018. godine je od strane Carigradske patrijaršije proglašen svetiteljem. U manastirskoj crkvi se nalazi lobanja svetiteljeva i imali smo mogućnosti da dobijemo čak i vatice napojene svetim uljem. Bilo je zaista mnogo naroda u manastiru, što nas je također mnogo obradovalo i zaista smo bili zahvalni da nam se otvorila ta mogućnost da odem u ovaj manastir, jer nisam znala za ovog svetitelja. Uvijek kažem, Gospod otvara puteve i on uvijek zna šta je najbolje za nas i za sve sam Gospodu zahvalna. Vratili smo se nazad sa taksijem do luke. Ponovo smo se prošetali do crkve Svetog Jovana Krstitelja, ali je i dalje bila zatvorena. I onda smo otišli kasnije ponovo do mora, a i pronašli smo na drugoj strani ostrva također jednu plažu, mada tu se ne možeš kupati, ali smo uživali u pogledu na more. I onda smo se ponovo predveče prošetale i naišli na jedan drugi dio ostrva, tako da vam mogu savjetovati jednostavno da izađete, da šetate se, da obilazite razna mjesta na ostrvu, jer svaki put kada smo negdje drugo skrenuli vidjeli smo zaista lijepe dijelove ostrva i nikad nam nije bilo dosadno. Došao je onda sljedeći dan gdje smo se vraćali nazad za Kos i također smo ponovo svratili u Kalimnos sa trajektom, gdje sam na brzinu izišla gore na plato i snimila vam ovaj predivni kadar. Zaista, po mom mišljenju, Kalimnos je me prosto najviše oduševio. U Kosu kada smo stigli smo otišli također prvo u smještaj. Bilo je mnogo vruće nego što je bilo na ovim drugim ostrvima, tako da smo samo sestre i ja izašle malo da se prošetamo kroz centar, uzeli malo sladoleda i vratili se nazad u smještaj. Ponovo došao drugi dan, zadnji dan kada smo se vratili nazad za Austriju. I šta da vam kažem, zahvalna sam na svemu. Po mom mišljenju sve je ispalo kako treba na putovanju, sve smo obišli što smo htjeli da obiđemo, vidjeli smo ono što nismo ni planirali da vidimo. Samo jedino ono što mogu da kritikujem jeste da su crkve zatvorene, što me zaista mnogo rastužilo, jer prosto želiš da vidiš, želiš da negdje sjedneš, želiš da se pomoliš, a tu mogućnost jednostavno nemaš. Ali to je tako kako je bilo, ne može sve da bude perfekt, kako se kaže, i trebaš da budeš zahvalan i zadovoljan na svemu što jednostavno ti Gospod pruži. Mi se vidimo uskoro na novom putovanju. S Bogom, amin.